Ni hao Manila. 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 Hirap mag-vlog ah. Kasama ba sa bloopers? Charot. Tingnan ko yung mga bababae. Wait, napadani ko na si Rina. Wow. 5'11". Ay na, video. Video pa lang na. 2, 3. Okay. Oh my gosh. Ramdam natin na Period. Pala sila. Bonamin. Ay, binawa ko pala sa'yo yung ano. Ay!